Spot hari ini. Angker nyandang ya. Benar. Guys, Intro dulu Bang. Kurang mantap Bang, ganti intro. Kiki Asia Remix. itu dolan ya. Belum cah. Dolan ya. Rilis. Kira-kira mantek gue, Bro. Do jackpot toh ke. Jackpot toh gak ditoh. Gabus. Halo guys, jackpot guys, gabus guys. Gabus kecil guys. Oke, Alah, lanjut gabus. guys. Temen-temen wakil. Subtract. Subtract guys, subtract. Rilis dulu guys, kita mendapatkan ikan monster guys. Tabuah. Bayam bayi baik betul ya. Ya, trek. Ini cilik-cilik kan ini. Subtract lagi. Jackpot guys, jackpot. Wah, ya jadal. Song. Guys, strike guys. Babon. Guys, babon guys. Mantap. Guys, mantap. Mantap guys. Mana pokoknya? Gak ada. Masih ini gitu. Yuyu ha.
paling giwa lagi. Sudah sore, sudah dapat banyak. Waktunya pulang.